Hi guys! Dice challenge tayo. Okay, sige, si Precious ang una. Ay, wait lang. Okay. 4 bites. Yay! Go. Okay. Kahit ano? 4 na bite naman. Kahit ano. Two. Bawal ka ng Coke ha. Amin ang ate kat ko. Two bites. 4. 4. Last one. 3, 4 bites. Kalagay mo na dito. Kaati-kati ka muna. Pito na. Ay, namatay. Wait lang ulit ha. Namatay ang ating guys. Ay, ikaw. 6. 4 bites din. Go. Kahit ano Kung dyan. sa ako maraming laway. Ha? Maraming laway sa akin. Sa'yo? 1 bite. Oh, ang daya mo ha. Wala pa eh. 2 bite. Two na lang. Third bite. Last bite. Last bite. Okay, ako na. Ako na marunong mag-sauce. Sige nga. Who is next? Kasi na mamatay. Oh. It's mommy. Ako na. 5 bites. Okay, ako na rin. Mommy, you're gonna be on a diet. Eat I 4. know. You're on a diet. 4 lang. Mm. No, that's fine. Oh, there's a bisita. First bite. Yan, ka. Sumali ka dito. Lumali ka dito. Sali 2 bites. Gusto niya din. Bawal ka magkanin, di ba? 3 bites. Oh my God. Last bite. Last- Ano? 3 bites. 2 pa lang. Ay, 3 pa lang. Mommy, Mm. wag ka, you want to be like Bak Choy? No, Last one. Last one para sa'yo. 4. Last bite. Last one. I hope. huwag ka kumain tayo. Okay. Ikaw na. Ayun din. Ma? Oh. I got 4. Go. 4 bites. Kahit ano pa niya. Kahit ano. Tawagan niya. Ah? Tawagan din. Ilan na? Ilang bite na? 1 pa. 2. Dalawa na lang. 2 na lang. Total pa. 3. 4. 4 na yan. 4 na. Okay. Ayaw na naman. Ate Kat. Ano mo yung... Ha, 3. 3. Halika 3. Manok. One. 2. 2. Last bite. 3. Next. 3. Another 3. I think I might
try to eat a big bite at one. Hoy! One. Uy! Pa! Two. Three. Guys. My turn! Hmm. It's my turn. Naputol na ako. Yes, sir! Grabe ah. Dami. One. Hindi, umatak din no. Mm. One na yan. One na. Two. Two nila. Three. Sige, dahan-dahan lang. Three. Spaghetti. Ito ako. Ganito. Wala? Ayun, binigay ko na yan. Ha? Binigay ko. Ito. Oh, ilan yung shoes? Four. Oh. Langin mo shoes. Madaya ka. Four. And, dalawa pa. Five. And, last one. Six. Yeah. Three. Ano ba yan? Puro three kay ate ka. Nah. One. First bite. Two. Ate Jen, ayun, lumabas. Two. Third bite. Oops, dandahan, precious, wait. Water lang. Wait lang. Three. Okay, mommy. Ay. Ayun. Lo! Five! Dami naman. Ang dami. Okay. One. Cottage cheese. Mami mo po. Two pa lang. Baka ayaw mo. Ah! Kul. Wag ba kayo baka ano? I'm Oh. so hungry. Three. Three. Oh, you want spaghetti? Diyan ba? Five. Opo. Dami. Uy! Wait, mami mo po. Daya. Daya mo. Next is me. Pizza na naman. Four. Last bite. Ano to? Ay! Sa akin yan! I want to eat that. Isa? Yeah. Ilan na? Four? Four. Last bite. Last bite. Ganun pa lang shoes. Napakain ng kanin. Five. Oh, sad. Yeah. Oh! Six lang. Six! Dog. Ano ba din? Three bites. Pink water? Ah. Takaw, pesos. Uy, baka doon. Ilan na? Four? Four. Five. Huh? Five. Last bite. Last bite. And six.
Hindi nagsara. Choose it. Ah, Open mo. Light B. ilang minutes yan? 10 minutes. Ano? One lang. Lang. Subo mo na yan lahat. Mahal. Okay. Mga 3 bites. Uy! Kaya mo na. First bite. Makapusog ko lang to. Hindi pa ako busog. Second bite. Last bite. Pizza na naman. Last. Third bite. Me. Mm. Korea. Yeah. Gusto mo bang bayaran agad ang loan mo pero takot ka sa extra charge? So sa Cashit, walang dagat bayad kahit magbayad ka ng maaga. Kung meron hanggang 90 Mm. Two. Ilan? 2 bites. Mm. Ate, May maano. I got one! Oh, crap! I got one! Yan. Ikaw ba kasunod ko? Di ba si Ate Kat? Ang si Precious. Ilan sa'yo siya? One. I'm doing Laki it. mo na! 2 lang? Ba yan? Si Ate Kat. Pampayat talaga yung ano niya. Mm. 2. Wala. Sino na, Fresh? Ako? Okay. Okay, okay. See? Ang laki! Oo, si Peso kumakain pa rin hanggang ngayon. First bite. 1. 2. Grabe. 3. Pero pwede kami ng water. Pwede, ay no. 4. 5. 6. My turn. 2. Tomato. Eh? Okay. 5. 5. Swerte ka talaga. Dami. 5. 1. Ah, sira ang video. 2. Ano, baby? 3. 3 na ah. 4. Last one. Ay, naman 6. 5. 5? Ano, 6 yun? Ah, 6 yun, di ba? yun? 5. 6? 5. Sige, 5. Sige. 5. Oh, last na yan. London. Ate Kat na. 6. Ang dami. Sige, go. Ah! One. Kumuha mo sa pizza natin. Spaghetti. Topping sa spaghetti. 2, 3. I'm so hungry. I'll fix it. 4. 5. Just bite. And 6. So, lasan natin yan. Go, ano, bye-bye! Bye.
Tapos nakat. Look at my new cookie.